السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم مراجعة لدرس الجهاز العصبي بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي du système nerveux. Alors, commençons par l'organisation du système nerveux. Notre système nerveux est composé de deux parties. Système nerveux central, qui est lui aussi composé et constitué de l'encéphale et de la moelle épinière, d'un système nerveux périphérique qui est constitué par les nerfs. Comme je viens de le dire, les centres nerveux, nerfs et organes des sens, les centres nerveux se composent au niveau du crâne de l'encéphale avec son cerveau et son cervelet, et aussi au niveau de la colonne vertébrale, il est composé de la moelle épinière. Ils sont reliés anatomiquement aux 5 organes des sens et aux muscles par les nerfs. En ce qui concerne les nerfs, il existe deux sortes de nerfs. Les nerfs crâniens issus du cerveau et les nerfs rachidiens qui sont issus de la moelle épinière. En ce qui concerne les organes de sens, notre corps, vous le savez très bien, possède 5 organes de sens. L'œil pour la vue, l'oreille pour l'ouïe, la langue pour le goût, la peau pour le toucher et enfin le nez pour l'odorat. Il existe 3 activités du système nerveux que vous avez étudiées. Ce sont les 3 leçons que vous avez étudiées certainement. Donc, nous avons la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les mouvements volontaires, et enfin les réflexes médulaires. On va commencer par la première activité, la sensibilité consciente, et on va découvrir les organes des deux sens. Donc, dès que l'un des organes des sens, que nous avons déjà cité auparavant, reçoit une stimulation extérieure, il la transforme en message nerveux qu'il transmet au centre nerveux par les nerfs sensitifs. Ces centres nerveux, bien sûr, ils vont traiter les messages nerveux. Alors, nos organes de sens, les 105 que je l'ai déjà dit bien sûr, nous avons le goût bien sûr, donc l'organe de sens c'est la langue. Au niveau de la langue, on va retrouver des récepteurs sensoriels, gustatifs, donc على مستوى اللسان توجد مستقبلات حسية نوعية تخضع للإهاجة بمواد كيميائية توضع على اللسان، الملح، السكر إلى غير ذلك. بالنسبة لحاسة الشم l'odorat bien sûr، على مستوى الحفر الأنفية les fosses nasales توجد مستقبلات نوعية تخضع للإهاجة بواسطة مواد كيميائية تنقل عبر الهواء. وثالثا بالنسبة لحاسة البصر l'œil bien sûr، donc au niveau de la rétine الشبكية على هذا المستوى توجد مستقبلات بصرية بطبيعة الحال، عندما تقع عليها أشعة الضوء بطبيعة الحال تنشأ السيالة العصبية، إذن المهيج في هذه الحالة وهي أشعة الضوء. ورابعا حاسة اللمس لتوشي على مستوى الأدمة كما تلاحظون معي توجد عدد من المستقبلات الحسية اللمسية تخضع للإهاجة بمهيجات متعددة، الحرارة، الضغط، الآلام إلى غير ذلك. وأخيرا حاسة السمع كما ربما تبين ذلك، إذن على مستوى الأذن الداخلية نجد كذلك مستقبلات حسية نوعية تخضع للإهاجة فقط وفقط بواسطة الترددات الصوتية. نتابع. Donc, la première activité, c'est la sensibilité consciente. On va prendre comme premier exemple la vue. Et on va essayer de découvrir le trajet des messages nerveux dans ce cas. Alors, nous avons un exemple, comme je l'ai déjà dit auparavant. Donc, أشعة الضوء تقع على هذه التفاحة تنعكس من هذه التفاحة فتتسرب داخل العين عبر ما يسمى بالبؤبؤ، حيث تخترق ما يسمى بالأوساط الشفافة للعين فتسقط على شبكية العين، حيث على مستوى الغيتين، الشبكية بالفرنسية نقول الغيتين، توجد ces récepteurs sensoriels sensitifs bien sûr, optiques bien sûr. تنشأ السيالة العصبية la naissance d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif va passer, comme vous allez le constater, par le nerf optique, par ce nerf, et va se diriger vers cette partie-là, voilà, qui représente l'aire visuelle وهو المركز العصبي البصري. يتم تحليل السيالة العصبية على هذا المستوى ثم الإحساس برؤية التفاحة. إذن الأعضاء المتدخلة خلال حاسة البصر كما لاحظتم ذلك أشعة الضوء التي تلعب دور مهيج، العين مستقبل حسي، الياف عصبية حسية نجدها على مستوى العصب البصري وهو موصل حسي، وأخيرا الباحة البصرية التي تعتبر مركز عصبي. إذا نعم كما أشرت سابقا مهيج، مستقبل حسي، موصل حسي، مركز عصبي.
تمرين فقط للتأكد. إذا أشعة الضوء ودورها وهو المهيج، العين دورها مستقبل حسي، العصب البصري موصل حسي، ثم الباحة البصرية مركز عصبي. Notre deuxième exemple, c'est le touche de la sensibilité consciente, c'est le toucher. Découvrons les organes bien sûr, donc هنا القشرة المخية, les corps cérébral, notre moelle épinière, notre bien sûr le nerf rachidien, la peau, des récepteurs sensitifs, la racine dorsale, la racine ventrale et l'aire de la sensibilité générale. Alors, كما ستلاحظون بطبيعة الحال هذه القطعة من الثلج عندما تقع على الجلد بطبيعة الحال تحدث إهاجة. إذا naissance d'un influx nerveux, voilà sensitif, qui va passer par le nerf rachidien, par la racine ventrale, comme par la racine dorsale, je m'excuse, puis par la moelle épinière et il va se diriger vers le centre nerveux de la sensibilité générale. Donc, où il y aura aura lieu bien sûr l'analyse de ce message nerveux et la sensation bien sûr في هذه الحالة الإحساس بالبرودة. نلخص الأعضاء المتدخلة خلال حاسة اللمس. لدينا المهيج قطعة الثلج، المستقبل الحسي وهو الجلد، الموصل الحسي لدينا العصب السيسائي، لدينا الجدر الخلفي للنخاع الشوكي، لدينا النخاع الشوكي، وبطبيعة الحال أخيرا المركز العصبي وهو باحة الحساسية العامة. نتابع. ننتقل الآن, on passe maintenant à la deuxième activité du système nerveux, c'est la motricité volontaire. Donc nous avons les organes, في هذه الحالة الباحة الحركية, l'aire motrice. Nous avons bien sûr le نخاع الشوكي, voilà où on fait la légende. Donc العصب السيسائي, الجدر الخلفي, الجدر الأمامي, donc c'est clair je pense. Maintenant, dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas de la motricité volontaire, la naissance du message nerveux aura lieu au niveau de l'aire motrice. Donc, على مستوى الباحة الحركية تنشأ السيالة العصبية الحركية تمر عبر النخاع الشوكي كما تلاحظون معي. في هذا المستوى سوف تمر عبر الجدر الأمامي كما نلاحظ، نعم، في اتجاه العضلة. عندما تتوصل العضلة بهذه السيالة العصبية الحركية تتقلص فتحدث الحركة. نلخص الأعضاء المتدخلة خلال حركة إرادية. لدينا الباحة الحركية وهي المركز العصبي، النخاع الشوكي، الجدر الأمامي للنخاع الشوكي، العصب السيسائي، فهي موصل حركي لأنها تشتمل على ألياف عصبية حركية، والعضلة بطبيعة الحال وهي المستجيب الحركي. نتابع troisième activité nerveuse, le réflexe médulaire. Alors, faisons la légende. Donc, مادة بيضاء, substance blanche, substance grise, comme vous le connaissez, je pense, عصب رابطة, interneurone. Nous avons aussi الجلد, la peau, العصب السيسائي ربما تبين لك الجدر الأمامي، ثم بطبيعة الحال سيالة، في هذه الحالة هنا سيالة عصبية حركية وهنا سيالة عصبية حسية، وبطبيعة الحال العضلة وهي المستجيب الحركي. إذا خلال انعكاس شوكي كما ربما سيتبين لنا ذلك. Voilà. إذا à la suite d'une excitation, donc au niveau de la peau, aura lieu la naissance d'un influx nerveux. Cet influx nerveux va passer par, c'est un influx nerveux, c'est un message nerveux sensitif, va passer par le nerf rachidien, par la racine dorsale et se diriger vers la moelle épinière. Donc, au niveau de la moelle épinière qui représente le centre nerveux du réflexe médulaire, et au niveau, plus précisément au niveau de cette interneurone, السيالة العصبية الحسية سوف تتحول إلى سيالة عصبية حركية. في هذه الحالة ستمر عبر الجدر الأمامي للنخاع الشوكي ثم عبر العصب السيسائي لتتجه نحو العضلة وهي المستجيب الحركي. Le trajet du message nerveux que nous avons tracé représente l'arc réflexe. Donc, نلخص الأعضاء المتدخلة خلال الانعكاس الشوكي. لدينا المهيج، لدينا الجلد وهو المستقبل الحسي، لدينا العصب السيسائي مع الجدر الخلفي موصل حسي لأن هناك ألياف عصبية حسية، النخاع الشوكي مركز عصبي للانعكاسات الشوكية، ثم بطبيعة الحال الجدر الأمامي مع العصب السيسائي موصل حركي لأن نجد بداخلهما بطبيعة الحال وعلى مستوى كل منهما عصبات حركية، وبطبيعة الحال العضلة التي تعتبر المستجيب الحركي. كما أشرنا إلى ذلك بطبيعة الحال فقط للتوضيح le rôle du système nerveux, donc il y a des voies sensitives qu'on appelle aussi également des voies afférentes. Elles véhiculent l'information sensorielle des récepteurs, transmet l'information au centre nerveux central.
السيالات العصبية الحسية تنتقل دائما من المستقبلات الحسية نحو المركز العصبي، دائما من المستقبلات الحسية نحو مركز عصبي، لذلك نسميها سيالات عصبية مركزية. نعم، تتجه نحو المركز. alors que les voies motrices, ils sont appelés aussi ou également des voies efférentes. Donc ils suscitent et transmettent une réponse motrice provenant du système nerveux central. في هذه الحالة هذه بطبيعة الحال بالنسبة للمسالك الحركية، فالسيالات العصبية الحركية تنشأ دائما على مستوى مركز العصب الحركي وتتجه نحو المستجيب الحركي. Merci.